हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इन दो मिसालों में, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस के साथ जो मस्बत ज़ाविया ये बना रहे हैं वो हमें दिया गया है, और इन दोनों वेक्टर्स के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स इनका मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। सो हस्ब मामूल पहले एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से कोशिश करें और अब मिलकर हल निकाल लेते हैं हम इस मसले का। सबसे पहले इस वेक्टर के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गए जनाब इसके उफुकी और उमूदी अज्जा, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल मेथड या सर ता पा कायदे के मुताबिक जमा करें तो हमारा असल वेक्टर हमें हासिल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों वेक्टर्स मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल या जिसे उर्दू में हम कहते हैं 90 दर्जे के जाविये वाला मुसल्लस बना रहे हैं। लिहाजा हम कुछ बुनियादी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज या जिन्हें हम खालिस उर्दू इस्तिलाह में कह सकते हैं तिकोनियाती निस्बतें, उनके ज़रिए एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड बआसानी मालूम कर सकते हैं। इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट से शुरू करते हैं। ये एक्स कंपोनेंट हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस या एडजेसेंट साइड टू द एंगल कह सकते हैं जैसे हम अंग्रेजी में, और उर्दू में जैसे हम कहते हैं कायदा, उसकी कीमत हमें मालूम करनी है। वतर यानी हाइपोटेन्यूज की और एंगल की कीमत हमें ऑलरेडी मालूम है, बताई गई है हमें। सो अब ज़रा जहन पर जोर दें और कुछ और याद करें कि वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है जो कि इस बेस और हाइपोटेन्यूज की निस्बत या इनके आपस में रिलेशन बताता है। जी बिल्कुल, कोसाइन फंक्शन। सो अगर हम अपने एक्स कंपोनेंट को एक्स कहें तो कोसाइन ऑफ 50 डिग्री बराबर होगा x बटा 4 के, और इस तरह से हमारा x बराबर हो जाएगा 4 इंटू कोसाइन ऑफ 50 डिग्रीज। ये तो हो गया हमारा x कंपोनेंट। अब y की बारी है। y कंपोनेंट दरअसल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का उमूद है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं परपेंडिकुलर और द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के माबैन निस्बत कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता है भाईजान? जी बिल्कुल, साइन फंक्शन। सो अगर y कंपोनेंट को हम सिंपली y का नाम दे लें यहाँ, तो साइन ऑफ 50 डिग्री बराबर होगा y बटा 4 के, और y बराबर हो जाएगा 4 इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री। तो जनाब x एंड y कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, और अब हम अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को x एंड y कंपोनेंट्स की सूरत में लिख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा 4 इंटू कोसाइन ऑफ 50 डिग्री कॉमा 4 इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री। ये हो गया हमारा x कंपोनेंट और ये हो गया हमारा y कंपोनेंट। एक दिलचस्प बात अगर आपने नोट की हो तो वो ये है कि वेक्टर का x कंपोनेंट हमारे एंगल का कोसाइन, जबकि y कंपोनेंट हमारे एंगल का साइन है, और दोनों को वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी 4 से ज़रब दिया गया है। तो क्या हम हमेशा एक फॉर्मूले के तौर पर ऐसा कर सकते हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब भला ये क्यों और कैसे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन या वजाहत के लिए हम यूनिट सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। अगर एक यूनिट सर्कल यानी कि जिससे मुराद है वो दायरा जिसका निस्फ कतर या रेडियस 1 होता है, हम ड्रॉ करते हैं, तो हम अपने वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर के तौर पर देख सकते हैं, यानी वो वेक्टर जिसका नुक्ता आगाज 0 पॉइंट हो और इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और इस लिहाज से इस यूनिट वेक्टर का x कोऑर्डिनेट होगा हमारे एंगल का कोसाइन और y कोऑर्डिनेट होगा हमारे एंगल का साइन। अब वापस अपने असल वेक्टर की तरफ आते हैं। हमारा वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं बल्कि इसका मैग्नीट्यूड है 4। चुनाचे इसके x एंड y कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड होगा 4 गुना। दूसरे लफ्जों में हम इस एंगल के कोसाइन और साइन को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़रब दें तो हमें इस वेक्टर के x एंड y कंपोनेंट्स हासिल हो जाएंगे। और अब ज़रा कैलकुलेटर की मदद से हम इन दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। 4 इंटू कोसाइन ऑफ 50 डिग्री ये बराबर हो जाएगा जनाब अप्रॉक्सीमेटली 2.56, एंड 4 इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री ये बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.06।
اور اگر اب ہم اپنے گراف پر دیکھیں تو تقریباً یہی میگنیٹیوڈ بنتا ہے ہمارے ان کمپوننٹس کا. دوسری مثال کی طرف آتے ہیں اور یہاں ہم جو فارمولا ہم نے ابھی ایک طرح سے اخذ کیا اور ہم نے ایکسپلین بھی کیا, یہاں ہم ڈائریکٹلی وہ فارمولا لگاتے ہیں. تو ہمارے ویکٹر کا میگنیٹیوڈ جو کہ ہے 10 انٹو کوسائن آف 135 ڈگری, یہ ہو جائے گا ہمارا ایکس کمپوننٹ, کھوما 10 یعنی کہ 10 انٹو سائن آف 135 ڈگری, یہ ہو جائے گا ہمارا وائی کمپوننٹ. اور یہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ان کی اپروکسیمیٹ ویلیوز کیلکولیٹر کی مدد سے. تو 10 انٹو کوسائن آف 135 ڈگریز برابر ہوگا -7.07 کے, اور 10 انٹو سائن آف 135 ڈگریز برابر ہوگا اپروکسیمیٹلی 7.07 یعنی 7.07 کے. ہم اگر اب گراف پر دیکھیں تو تقریباً یہی قیمت بن رہی ہے, اور ہمارا ایکس کمپوننٹ منفی سمت میں 7 جبکہ وائی مثبت سمت میں تقریباً 7 ہے. لگے ہاتھوں ہمارے فارمولے کی یونٹ سرکل والی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو اس مثال پہ بھی چیک کر لیتے ہیں. ایک یونٹ سرکل یعنی وہ دائرہ جس کا ریڈیس یا نصف قطر 1 ہو ہم ڈرا کرتے ہیں, اور ہمارا ویکٹر جہاں اس دائرے کو کاٹتا یا انٹرسیکٹ کرتا ہے وہاں تک ایک یونٹ ویکٹر بن جاتا ہے. تو اس یونٹ ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ ہوگا ہمارے اینگل کا کوسائن, اور وائی کمپوننٹ بنتا ہے ہمارے اینگل 135 ڈگریز یعنی کہ 135 درجے کا سائن. اور چونکہ ہمارے اصل ویکٹر کا میگنیٹیوڈ ہے 10, تو ہم ان قیمتوں یا ویلیوز کو 10 سے ضرب دے دیں گے جیسا کہ ہم نے یہاں دیا تھا. اب اگر آپ چاہیں تو یہی کمپوننٹس ہم ایک بار اپنے رائٹ اینگلڈ ٹرائنگل والے طریقے سے بھی معلوم کر کے دیکھ لیتے ہیں. سو ہم ایکس اینڈ وائی کمپوننٹس ڈرا کریں گے اس ویکٹر کے. یہ بن جاتا ہے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل جس کے اینگل اور وتر یعنی ہائپوٹنیوس کی قیمت ہمیں معلوم ہے. تو ہمارا اینگل یہاں پر ہوگا جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ دونوں سپلیمنٹری اینگلز ہیں, تو 180 ڈگری میں سے 135 ڈگری کو مائنس کر دیں گے تو یہ اینگل ہمیں مل جاتا ہے 45 ڈگریز. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹریگنومیٹرک ریشو یہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. ایکس اینڈ وائی کمپوننٹس کو اگر ہم ایکس اور وائی کا نام دیں تو کوسائن آف 45 ڈگری برابر ہوگا x/10, اور یوں x برابر ہو جائے گا 10 انٹو کوسائن آف 45 ڈگریز, اور ہمارا x اس طرح سے برابر ہو جائے گا, ہم کیلکولیٹر سے دیکھ لیتے ہیں, 10 انٹو کوسائن آف 45 ڈگریز برابر ہے 7.07 کے. اور ہم گراف پر دیکھ سکتے ہیں کہ x منفی سمت میں ہے تو x کی یہ قیمت منفی میں ہو جائے گی, اور یہ وہی ہے جو کہ ہم نے اپنے پہلے طریقے یعنی اپنے فارمولے سے معلوم کی تھی. اسی طرح سے y کو دیکھ لیتے ہیں, سائن آف 45 ڈگری برابر ہوگا y/10 کے, اور یوں y برابر ہو جائے گا 10 انٹو سائن آف 45 ڈگریز, اور کیلکولیٹر پہ ہم یہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, 10 انٹو سائن آف 45 ڈگریز برابر ہے 7.07 کے. تو جناب یہ وہی ویلیوز یا قیمتیں ہیں جو ہم نے اپنے فارمولے سے ڈائریکٹلی معلوم کی تھیں.